Karon ubanon ta mo mosaka dito sa Tabling Peak ug mo side trip diri sa Jadas Falls. Kay diri sa Jadas Falls grabe katugnaw ug grabe pressure sa hangin gikan sa falls. Ganap G. Ara ngani. Suway pagdugay-dugay mo bangon na ta diretso gara speedot bago matawag kami bago bangon translation tulumi. Tara na ta. Tata. Bago ang tanan, siyempre patubil sa taog. Diretso ta diri sa tupi. Pag abot na mo diri si Arlon, murag naunsa na to. Siyempre diri mo outfit check sa mitanan. Ug diri nilargo na mi diri na mi stampakan diretso. Murag amo na ni man ni. Ug bago dai mo diretso sa Tabling Peak no. Hapit sa mo diri sa Angkol kay manangid sa mo diri sa Tagya sa bukid. Pag human didto, largo na mi prepare na ba. Pag human na to sa tong pag-prepare sa tong kaugalingon dara amo na akong sabay. Mao na sila og diri mao ni ako na nagbaklay ug nisakay kog kabayo kay para ka experience murag ka experience man ang nagkanindot lang po diri sa Tabling Peak no kay makita nimong Mount Landayaw and Mount Matuto. Nya sa inyo mapansin ayon na nyo pansina kay ang view ang pansina kay mauna ni siya ug pag humana tog dalaw diri dili na ta magpadugay-dugay abantin ta sa Jadas Falls ug nunta i-follow ko ninyo ug nasa next video ang atong